आज आमे सुन समस्ते आज आमे कोन 12 चिन्ह जानिबा को 12 सब अछि हमर 12 केतेटा कहला देखि केते 12 सप्ताह केतेटा सप्ताह होउची 7 12 हला 12 होउची एगुडा सब हला मु कहिबी के जानि छ 12 हां कोन कहला देखि मु सब कहिबी तमे सब कहिबो ठीक अछि हां ये होउची को 12 ये होची रविवार देखो रविवार तापरे सोमवार तापरे मंगलवार तापरे बुधवार तापरे गुरुवार तापरे शुक्रवार तापरे शनिवार तापरे रविवार हमर स्कूल छुट्टी हो कि नहीं ठीक আছে আধরে কইবা 12 ফার্স্ট হউচি সোমবার ফার্স্ট আমি কইবা 12 কেতেটা আছে কেতে দিন সপ্তাহ কেতে দিন সপ্তাহ হউচি 7 দিন 12 হউচি 7টা 12 কোন 12 মু কইবি ঠিক আছে ফার্স্ট হউচি সোমবার ও সমস্তে তারপরে মঙ্গলবার তারপরে বুধবার তারপরে গুরুবার তারপরে শুক্রবার তারপরে শনিবার তারপরে রবিবার রবিবার আমার স্কুল ছুটি হোকি নাই রবিবার তুমি কি স্কুল আসা কি নাই না ছুটি হোকি নাই হ্যাঁ ছুটি ঠিক আছে তো সেটা দেখিবা আমর তুমি কই পারিব देखिए पहले कि पहला 12 को कहली हुआ फास्ट होची सोमवार तापरे मंगलवार तापरे यार देखो सुनो तापरे ने मंगलवार मतलब बुधवार हां तापरे गुरुवार तापरे शुक्रवार तापरे शनिवार तापरे रविवार तार हमर छुट्टी छला आउ तापर देखिया तमे कहलो फास्ट होची सोमवार तापरे मंगलवार तापरे तापरे नहीं मंगलवार पर बुधवार बुधवार परे गुरुवार तापरे शुक्रवार तापरे हां तापरे रविवार रविवार हमर छुट्टी हो ना रविवार समस्त को मने अछि ना हां बस बढ़िया ताला